Okay guys, VLAN. Okay, Opay 03 VLAN 22 Wi-Fi 5 soft Rugy Go Cloud firmware. Yan, naka Go Cloud firmware. Okay, so ito yung Wi-Fi 5 natin. Ayan. VLAN 22. Alright. Ayan, refresh natin. Ayan. Okay. Go Cloud. Okay. Saan tayo? Network. Check natin ang ating LAN config sa ating VLAN. Ayan po. VLAN 22 po. Sa ating switch. Ayan na po. VLAN 22. Okay. VLAN 22. Ba't dalawa? Alright. Tanggalin ko yung isa. Okay. Ayan po. So, goods. Go Cloud firmware po ang ating Wi-Fi. Saan na ba ang ating Wi-Fi? Ayan. Ayan. Naka LAN 22 ang ating 2G 2.4. Ayan. Nakabind sa VLAN 22. Ating 5G. Ayan. So, connected tayo sa 2.4G. Okay. Yan. Yan. Go Cloud. This works. 2.4G tayo connected. Okay guys. Yan po. Wi-Fi 5 soft. Okay.